वेलकम बैक जागो दुनिया। और जैसे आप पैकेज देख रहे थे, अभी नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं आजकल की एक्टिंग स्पीकर सिंध असेंबली शैला रजा साहिबा और उनके हस्बैंड अब्दुल कादिर साहब। कैसे हैं आप? गुलाम कादिर साहब। अब्दुल कादिर साहब तो क्रिकेटर हैं और गुलाम कादिर साहब ये खुश आमदीद। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन हैविंग सच अ डायनामिक वाइफ। प्लीज क्योंकि ये मुझे बाद में घर में भाई क्या बात है, आपको तो सबसे पहले मुबारकबाद देनी चाहिए कि मतलब एंड सच अ ब्यूटीफुल वाइफ। सबसे पहले ये मुबारकबाद देनी नहीं सबसे पहले ये मुबारकबाद देनी चाहिए कि आप उस तरह के हस्बैंड हैं कि आपकी वजह से आपकी वाइफ जो है वो उनके टैलेंट सामने आ सका। किसी जमाने में कहा जाता था बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज वुमन, लेकिन आजकल के ज़माने में जो ख़वातीन हमारी इतनी पुरजोर तरीके से आ रही हैं, उनके पीछे बिहाइंड देम आर देयर हस्बैंड्स। एब्सोल्युटली एंड आई फील कि आपको वाकई मुबारक दी चाहिए। आप मिसाली तौर पे आई होप कि बाकी जो पाकिस्तान में जो शौहर हैं वो ये मिसाल पकड़े हैं कि एक खुद एतमादी एक आदमी में होती है। ही मस्ट बी सेल्फ कॉन्फिडेंट टू हैव सच अ डायनामिक वाइफ। हमारी शादी से थोड़े दिन के बाद का हम दोनों कहीं जा रहे थे टैक्सी में, तो कादिर जो हैं वो सिगरेट बहुत पीते हैं। तो हस्बे मामूल ये कहा कि मैं क्योंकि सिर्फ सिगरेट पीते हैं तो इसलिए ज़्यादा वो है, तो कहा मुझे सिगरेट लेनी है। वो एक जगह नहीं मिली, आगे मिली, आगे पैदल चले जा रहे हैं और मैं टैक्सी में अकेली हूँ। टैक्सी वाले ने भी टैक्सी चलानी शुरू कर दी कि भाई ये शख्स तो लंबे लंबे डग भरता हुआ जा रहा है। तो मैंने कहा कि आप मुझे टैक्सी में अकेला छोड़ गए थे, और वो चला भी रहा था तो कहने के कि अब आप बच्ची नहीं हैं, आपको समझना चाहिए कि आपको बहुत सारे काम दुनिया में अकेले करने हैं और करने होंगे, तो बेहतर यह है कि ये अकेले का कॉन्सेप्ट निकाल दो, कहो मैं हूँ, खुद में बहुत हूँ। तो ये पहला सबक था। That is another secret to the success of your marriage कि आपने इनको खुद एतमाद, तो आप खुद हैं, आपने इनको भी खुद एतमादी एनकरेज की। मैं ये कह दूँ थोड़ा सा, जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं ना, उसमें ये आम बात है। क्या मतलब आसिफ जरदारी का वो रोल जो उन्होंने बीबी को सपोर्ट किया, लेकिन आपकी पार्टी के ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बीवियों को ना शायद काम करने दें। वो तो हर पार्टी में आई थिंक नहीं, काम उसको करने दिया जाता है जिसमें शौक हो, और जो जिसमें शौक होता है ना और लगन होती है वो अपने आप को मनवा लेता है। बिल्कुल जायज बात है। अच्छा, कुछ अरसे मैंने भी काम नहीं किया, बच्चे छोटे थे, व्हिच इज टोटली वैलिड। आई थिंक एवरी वुमन नोज व्हाट शी वांट्स टू डू इन हर लाइफ। वही अच्छा, आपने स्टूडेंट पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन में भी आप थी, एंड उस वक्त जब मिलिट्री रूल ने बैन लगाया हुआ था जी 86 सियासत में, वो काफ़ी मैंने कि आप बचपन से काफ़ी बहादुर हैं। मुझमें एक खामी है कि मुझे जिस चीज़ से रोका जाए मैं उस पर रिसर्च ज़रूर करती हूँ कि क्यों रोका जा रहा है। फिर तो आप और मैं बहुत जदोस बनेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी क्यों चुनी आपने? मैं कौन सी पार्टी चुनती? कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसकी बुनियाद जो है मज़हब पे ना हो, जिसकी बुनियाद जो है ज़बान पे ना हो, जिसकी बुनियाद जो है वो बरादरी सिस्टम पे ना हो। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पूरे मुल्क की, मरकज़ी, जो चारों सूबों में भी है, और जिसकी बुनियाद ना मज़हब पे, ना ज़बान पे है, ना किसी नजरियाती। बिल्कुल, और ये वाहिद पार्टी है जो कह रही है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। और जो इसमें मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो का वो लेटर है जिसमें वो मोहतरमा को उनकी सालगिरह पे लिख रहे हैं कि उसमें वो ये कहते हैं कि तुम्हारी जन्नत तो तुम्हारी माँ के कदमों तले है, लेकिन सियासत की जन्नत अवाम के कदमों तले। मैं इसको जितनी दफ़ा पढ़ती हूँ, इस जुमले को अकेले में जितनी दफ़ा दोहराती हूँ, बिल्कुल मैं हर दफ़ा इससे एक नई सोच हमने एक वीक किया था भुट्टो साहब पे, पूरा एक हफ्ता, जिन पे मुख्तलिफ लोगों को हमने उस पूरे हफ्ते का मतलब इंटरव्यू किया था। नहीं, इतना मैंने पढ़ा उनके बारे में, मैंने रियलाइज कि कितने वो करिज्मेटिक, इंस्पिरेशनल, और वाकई में ये पहली पार्टी थी जिसने आवाम को एक पहचान दी, आवाज़ दी। लेकिन अब जो लोग कहते हैं कि जो पार्टी का जो नज़रिया था पार्टी का, कि अब ये महज एक नारा बन के रह गया है, कि अब ये जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की पार्टी जो थी आज वो नज़रिया नहीं है, आज महज एक नारा है उनको। और काफ़ी हद तक लोग मायूस हुए हैं, उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं उतरी। अगर उनको आप क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि लोग बिल्कुल मायूस नहीं हैं,
یہ پروپیگنڈا ہے کچھ لوگوں کا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ اسپیس دی جاتی ہے. عوام مایوس اس وقت ہوتے جب محترمہ شہید ہوئیں، اور جو حالات تھے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قبر تیار کی گئی تھی جس میں محترمہ نہ جاتی تو پاکستان چلا جاتا. آپ ایم ایس سی فائنل ایئر میں تھیں جب آپ کو دسمبر 1990 میں صبح کے 3 بجے گرفتار کر دیا گیا. آپ کو 4 دن جیل میں رکھ کے پھر سی آئی اے نے شاید 6 دن آپ کو رکھا. 1 مہینہ جیل میں، 1 مہینہ اس کے بعد آپ CIA میں 4.5 رہی. ایک مہینہ سی آئی کے ساتھ. جی بالکل. اور پھر آپ اس کے بعد آپ 4 مہینے تقریباً 4.5 مہینے جیل میں. اور باقاعدہ بہت ٹارچر کیا گیا آپ کو، تنگ کیا. اس کیا ماحول ہوتا ہے جیل میں، اور کس قسم کا مطلب فیمیل وارڈنز ہوتی ہیں؟ دیکھیں جب مجھے اریسٹ کیا گیا تو میرے ماموں کا ولیمہ تھا. My God. ماموں کا ولیمہ خراب کر دیا آپ نے. اور میں گھر آئی تھی، میری امی وہیں رہ گئی تھی، چھوٹی بہن وہیں رہ گئی تھی. ہم لوگ آدھے لوگ گھر آ گئے اور سو رہے تھے تو تقریباً اٹھا لیا گیا. اچھا کون، کس نے اٹھایا؟ فیمیل میل فیمیل میل تھے. اور میل. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ چھانٹ چھانٹ کے ایسی شکلیں لائی گئی ہیں کہ پہلے ہم لوگ یہ ڈر جائیں کہ ڈاکو ہیں. تو مطلب ڈاکو کا ایک حلیہ جو ہم پڑھتے ہیں، بہت رف ہینڈلنگ ہوئی کیا؟ اور اس میں کوئی انہوں نے تمیز مہذب طریقے سے کہا کہ اریسٹ کر کے کہا کہ آ جائیں؟ نہیں، ہماری جب آنکھ کھلی وہ ہمارے گھر میں تھے، چھت سے اتر چکے تھے ہر جگہ سے. اچھا مائی گاڈ، پورا ایڈونچر سین. جی بالکل. اور اس میں یہ تھا کہ کوئی انہوں نے نہ وارنٹ شو کیے نہ کچھ. ایون سردی تھی، 27 اور 28 دسمبر کی درمیانی رات تھی 1990 کی. تو اس میں جو ہے میں نے بڑی مشکل سے کہا کہ جی مجھے شال لینے دے. اور میرے بھائی تھے، میرا کزن تھا گھر میں، ان کو ویسے ہی بٹھا لیا تھا. میرا ایک کزن جو تھا وہ انڈر گارمنٹ بنیان پہنے ہوا تھا صرف، اور سردی تھی انتہائی، اس کو ویسے ہی بٹھا لیا تھا ان لوگوں کو. مائی گاڈ. اور پھر آپ نے میں نے پڑھا ہے کہ آپ کا اس وقت کیا، یہ تھے ہی نہیں میری زندگی میں. آپ بعد میں آئے، ورنہ آپ بشم کر لیتے اس نہیں کہتے کہ بھئی بس جو قسمت میں لکھا ہے وہ. دیکھیں میں یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے یہاں جنرلی پولیس کا رویہ ہوتا ہے. ہاؤ وڈ یو ہیو ڈیلٹ ود دی سچویشن؟ اگر آپ ہوتے آپ کس طرح ڈیل کرتے سچویشن سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، 4 انہیں پکڑ چکے ہوتے. یہ بھی سچ ہے. مطلب میں بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ کے آیا ہوں، اور یہ ہمارے لیے کوئی اتنی ہم لوگ جو جنرلی کہتے ہیں نا پولیس، ہمارے یہاں ایک عام کنسیپٹ ہے کہ اگر وہ پولیٹیکل ورکر ہے اور پولیٹیکل ورکر بھی وہ پیپلز پارٹی کا ہے تو وہ جیل تو اس نے جانا ہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی واز دا فرسٹ پارٹی انٹل ناؤ اٹس دا اونلی پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھاتی ہے. Absolutely, it was the first party, and to do this, break پہ جائیں گے.